Hai semua, Assalamualaikum. So hari ini saya akan berkongsi serba sedikit tentang hobi saya. So apa hobi saya? Hobi saya yang pertama ialah travelling. Kenapa saya suka travelling is because to me travelling ni macam a reset button in my life tau. So dalam masa beberapa hari ataupun minggu, kita dapat tengok dunia luar selain daripada kebiasaan kita. So tak kisahlah sama ada travel tu dekat ataupun jauh, asal benda tu dapat kita makan angin kan. So it can be such a relief for me lah untuk travel. So travelling has always been a part of our family tradition. Dalam family saya ni sangat mementingkan the value of taking vacations at least setahun sekali, sometimes lebih lah daripada tu. So far setiap negeri kita orang dah pernah pergi lah, kecuali Sabah dan juga Sarawak. So doakanlah insyaAllah next time kan, after COVID ni habis, our next plan is going to Sabah and Sarawak. Tapi kan yang I paling tabik sangatlah dekat my parents is that walaupun kadang-kadang we didn't have much of financial, diorang tetap akan bawa kami jalan-jalan tau, tak kisahlah dekat ataupun jauh. Kadang-kadang tu macam even our destination tu dekat kan, my parents would prepare a homemade meals tau untuk dibawa makan. So tak spend banyak sangat, walaupun tak spend banyak sangat, kami still dapat pergi tengok dunia luar lah, selain daripada apa yang kita tengok dekat rumah. So here comes the best part. Tempat-tempat yang kita orang pernah travel such as Pulau Tioman, Pulau Pangkor, Pulau Perhentian, and benda yang common yang kita orang selalu buat ialah pergi jalan-jalan around Melaka, Ipoh, Cameron Highland, Genting Highland. So it's a very fun experience lah. Aktiviti seronok pula macam kita orang pergi banana boat, snorkeling, cari-cari makan ataupun souvenir. Dalam semua travel tu, my best travel so far is to Krabi, Thailand, which yang travel tu I pergi dengan kawan-kawan, bukan dengan family lah. So apa yang ada dekat Krabi tu is that I really fell in love dengan pulau and makanan dia. Makanan dia sedap. Dia punya tom yum, it's very different daripada yang dekat Malaysia ni. Susah lah nak dapat tom yum yang macam tu. And then pulau dia pula sangat cantik, sangat biru. And the thing yang I takkan pernah lupa is that kita orang snorkeling dekat Thailand tu, dekat Krabi tu sampai malam tau. So korang imagine lah snorkeling waktu malam macam mana rupa dia kan. Bila kita orang dekat atas boat tu, kita orang turun nak tengok plankton tau nama dia dekat dalam laut tu. Dia macam kita tengok bintang yang ada dekat langit, atas langit, tapi yang ni versi dekat laut. So dekat laut tu kan, bila korang masukkan je muka dalam laut tu, korang macam amazed lah dengan kecantikan yang ada dekat dalam laut tu pada waktu malam. Subhanallah lah, memang kalau pergi Krabi tu I akan cari juga plankton tu sampai jumpa, sebab paling cantik dan paling menenangkan lah tu. So kalau korang pergi Krabi, Thailand, insyaAllah after this korang kena cari plankton tu. So from all those trips, saya dapat belajar banyak erti kehidupan compared to bila saya duduk dekat rumah. Vacations tu bila kita jauh kan, kita akan lari daripada our normal life routines yang ada dekat rumah, bangun, kerja, semua tu. So dalam vacation juga banyak risk involved tau dalam tu. Hack kami pergi Thailand tu kan, kita orang dah booking siap-siap lah semua, everything is in one package. Tapi bila kami sampai dengan kawan-kawan tu kan, bila dah sampai tu waktu malam, and then tiba-tiba bila turun daripada van tu kan, sampai ke tempat hotel tu, kami tengok hotel tu tutup. So time tu biasalah students kan, so duit pun tak adalah bawa banyak sangat. And duit tu memang untuk spend dekat sana je lah. Yang hotel semua tu dah bayar dah, everything is included. Tapi alhamdulillah lah, walaupun dalam keadaan cemas-cemas tu, kami dapat jumpa jugalah hotel untuk kami menetap selama 3 hari. So my second hobby ialah berseni. Berseni dalam apa? Sekarang ni I'm more likely suka buat digital art, suka illustrate muka orang ataupun apa-apa benda lah, saja-saja je without any pressure. Kadang tu senang je lukis-lukis kat handphone. So apa tu,
ada plan insyaAllah untuk beli iPad, tapi buat masa sekarang ni sebab tak guna sangat lagi, so I just beli pensel yang beli dekat Shopee dan buka je drawing app dekat handphone. So kalau rajin sikit gunalah PC, guna drawing tab tu. Actually benda ni dah lama dah I jadikan hobi, ever since I jadi student IT kan. So memang ada keperluan buat benda tu, and benda tu pula I suka buat. So bila I buat kan, I share dekat social media, kadang tu orang komen lah macam cantik semua kan, walaupun biasa-biasa je sebenarnya, tapi ada orang tanya open ke for commission semua. So since that, I pun buatlah, I open a small business named Wana Arts, saja-saja untuk buat hobi sambil jana pendapatan. Walaupun job yang I dapat tu sikit, tapi I really value the job, and I memang akan buat sungguh-sungguh lah job tu sebab it's my passion. So I suka tengok benda-benda yang cantik, so kalau I buat tu, I memang akan pastikan benda tu akan nampak cantik dan memuaskan hati I. Gitu. So hobi ni yang I rasa macam paling dapat tingkatkan mutu kehidupan lah gitu, sebab dalam job ni I dapat jumpa orang baru, customer baru, buat benda baru, to think of benda baru, to think creatively out of the box, macam tu lah. So last but not least, my last hobby is watching movies. Watching movies ni paling relax lah yang pernah cakap kan. Kita boleh duduk, baring sambil terlentang tengok movie kan. Sebab benda tu memang relax physically tapi not mentally. Kenapa? Sebab bila kita tengok movie, kita akan really focus our mind into that movie tau, untuk tahu dia punya jalan cerita, dia punya plot twist. So the best, my favourite genre ialah thriller but not horror movie. Okay, I tak suka sangat tengok cerita-cerita hantu ni sebab nanti I yang takut sendiri. So I lebih suka kepada genre thriller. Sebab apa? Sebab thriller ni dia ada plot twist yang mana kita macam tak expect benda tu, tapi dia berlaku. So kita macam mind blowing macam tu lah. And kita, bila kita tengok cerita thriller tu, kita akan tak senang duduk. Dia akan selalu ada jump scare, dia akan ada suspense. So benda-benda tu yang buat I rasa lebih excited untuk tengok that movie. So to be honest, thriller movies ni yang paling I banyak jumpa ialah dekat mostly from Korean punya movies. Okay, these are my suggested movies. Kalau korang belum tengok lagi cerita ni and korang into thriller movies, korang kena tengok video ni. Antaranya ialah Forgotten, Parasite, The Man from Nowhere, Train to Busan, Fabricated City, and ada banyak lagi. Kalau korang nak, nanti just PM tepi lah. And then selain daripada thriller movies, cerita sedih-sedih pun best jugalah, because dia akan main dengan emosi kita akan menangis. So cerita-cerita tu ialah Miracle in Cell No. 7. Cerita ni memang famous. Kalau korang nak menangis, korang memang kena tengok cerita tu. Lepas tu Be With You, cerita Hope, Silence dengan Hello Ghost. So I think that's all from me. I really hope you enjoy my sharing about my hobby. I excited to know about yours, insyaAllah soon. So I think that's all from me. Thank you and Assalamualaikum. Apa-apa boleh leave your comments in down below ataupun boleh PM tepi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.